नमस्कार दर्शक बंधु आसंता काली 16 अक्टोबर 2025 गुरुवार गुरु ग्रह आपण जीवन में नुआ दिग खोलने को प्रस्तुत अच्छे आपणकर भाग्य कर्म दुईटी संधि बिंदुर दिन तेणु चलतु जानिबा आसंता काली 16 अक्टोबर 2025 पंचांग राशिफल गुप्त तोटका सिक्रेटिव जहाँ आपण भाग्य खोली दे पारे। तेणु दर्शक बंधु मूल शेष पर्यंत आपण देखंतु बहुत किसी जिनस आ भितर रही आउ जदि आपण को आम वीडियो भल लगुच तो लाइक निहाती करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु आउ सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दिंतु जहाँ फल प्रथम वीडियो आपण पाखरे पहुँचो। तो दर्शक बंधु आसंता काली पंचांग 16 अक्टोबर 2025 पंचांग यहपरी रही आपणकर तिथि रोचे कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सकाळ 10:35 पर्यंत रोचे तापर एकादशी आरंभ हो जाउछ। नक्षत्र अश्लेषा किछि समय रहिबो तापर मोघा को परिवर्तन हेबो। जोग शुभ जोग रोचे राहु काल दिन 12:58 आरंभ हो 2:25 पर्यंत आपणकर रोचे। अभिजित मुहूर्त 11:09 आरंभ हो दिन 11:09 आरंभ हो दिन 11:55 पर्यंत रोचे। गुरुवार थिबारु आपण दान धर्म ज्ञान रे जेउ काम करिवे से शतफल गुण देव। तेणु जेहेतु बृहस्पति बार आपण पाई बहुत भलर दिन अच्छी आपण माने कर्म आरंभ करंतु निश्चित भावे भलरे दिन कटिवो। तो ये थिला पंचांग सम्यक विषय रे। तबे चलंतु जानिबा 12 राशि राशिफल कौन कहूची आपणकर भाग्य केमिति कोउटी की नउची चलंतु जानिबा। तो जानिबा पूर्व साप्ताहिक राशिफल ऑलरेडी आस्ट्रो वास्तु ज्ञान चैनल रे अवेलेबल हो सारे बहुत जिनस भितर एथर रखी एक्सपेरिमेंट करी आपण तुरंत जाई आस्ट्रो वास्तु ज्ञान चैनल रे देखि नियंतु ए सप्ताह राशिफल आपणर केमिति रही। तो प्रथमे चलतु जानिबा मेष राशि। आज 16 अक्टोबर 2025 आज भितरु अजଣା शक्ति जो आपणक भीतर अजଣା शक्ति आपण अनुभव करि परिबे। काम और धन दुईटी रे सफलता मिलबार बहुत चांस अच्छी। तेणु आपण परिश्रम करंतु हार्ड वर्किंग करंतु निश्चित सफलता मिले। टोटका कौन करेंगे सकाळे तुलसी पत्र सहित जदि महू मिसई आपण खाउचंती ताले दिन बहुत भलरे कटिवो। सिक्रेटिव आज जहाँ आरंभ करिवे ताहा दीर्घ काल पई शुभ देव। तेणु आपण आपणकर इष्ट देव को बा आपणकर जेहेतु आपणकर मालिक होउचंती मंगल आपण तांकर इष्ट देवी होउचंती बगलामुखी तांको प्रणाम करी बा तांको आपणकर मनस्कामना जणी दिनटी आरंभ करन देखिए भलर कटि। वृष राशि आपणकर अधिक काम आउ तनाव रही पारे माने आपण अधिक चिंतित रही पारंती किंतु दिनर सिना प्रथम भाग यह रहिबो किंतु संध्या पर आपण को आश्चर्य फल मिलिबो। तेणु आपण कौन करबा दिन हलदी और गुड़ दान करंतु। सिक्रेटिव्स बी साइलेंट सक्सेस विल मेक द नॉइज जते आपण चुप रहिबे आपण पई बहुत भल। अजथा का सहित आपण जुक्ति तर्क करंतु नहीं। ये थिला वृष राशि। चलू जानिबा मिथुन राशि। मिश्रित संपर्क रे नुआ दिग खोली पारे संपर्क और संजोग रे शांत रहिबो। तेणु आज कौन करिवे दक्षिण दिग को अनै आपण जल अर्पण करंतु। सिक्रेटिव्स कौन रहिबो लोकों को सुनिबा शिल्प यही होउची आजिर मैजिक। तो मिथुन राशि दिनटी मिश्रित भाव रे जीवो ना भलो ना खराब। तेणु जेते आपण चुपचाप रहिबे माने जी जहाँ कहले आपण सुनिबे खाली ताले दिनटी भलरे कटिबो। ता सहित जदि आपण त्रिपुरा सुंदरी जो बुद्धंकर इष्ट देवी तांको जदि आपण मनस्कामना जणाउछन निहाती दिनटी भलरे कटिबो। एबे चलंतु कर्कट राशि। मनर शांति और प्रेम बढ़ी पारे परिवार और घरे नुआ आनंद आसी पारे दिनटी भल अच्छे आपण पई। टोटका कौन करिवे चंद्र को शुद्ध जल दियंतु। सिक्रेटिव्स आज जेते आपण क्षमा करिवे आपण मन सेते शुभ हेबो। तेणु आज कौनसी कथा को आपण धरंतु नहीं दिनटी भलरे कटिबो। तो सिंह राशि आज आपण गोटे रॉयल कमबैक मोड रे अछंती काम रे नुआ सुजोग आसीबो। तेणु आपण ए अपॉर्चुनिटी को छाड़िबा उचित हेबो नाही। टोटका कौन करिवे सूर्य को जल आउ कुकुम अर्पण करंतु बहुत भलरे कटिबो।
ଆଉ ଯଦି ତା ସହିତ ଜଳ ଯେ କୁକୁର ନ ପାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଳ ଦେଇକି ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ କ'ଣ କହିବ? ଡୋଣ୍ଟ ରୋର୍, ଗର୍ଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଉଡ୍, ସାଇନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଆପଣ ଗର୍ଜିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ତ ରାଜକୀୟ ରାଶି, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ଆସିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଅନାପେକ୍ଷିତ ମଣିଷ, ଆପଣ ସହାୟତା ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ହାରିଯିବେ। ତେଣୁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ତୁଟକା କ'ଣ କରିବେ? କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦୂର ହେଇଯିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ କ'ଣ କରିବେ? ସକାଳୁ ଆପଣ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି। ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ମଧୁର ଆସିବ। ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ଦିନଟି ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତୁଟକା କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷୀର ଆଉ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ କଟିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ, ଆପଣ ହସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳରେ କହିଥିଲି, ଯେତେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ବି ଫିଟିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଛା ରାଶି। ଭିତରୁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେୟାରନେସ୍ ରହିବ, ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ଗୁପ୍ତ ସଫଳତା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁଟକା କ'ଣ କରିବେ? ନା ଚମେଲି ଫୁଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ, ଫେସ୍ ୟୋର ଫିୟର, ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ୟୋର ପାୱାର, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଗଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଧନୁରାଶି। ଯାତ୍ରା ଓ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ତଟକା କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଡି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ, ଗିଭ୍ ମୋର୍, ୟୁନିଭର୍ସ ୱିଲ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ଇଟ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଦାନ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମାନେ ଅଧିକା ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରିବେ କହିବେନି କି ଦେଖେଇବେନି ଯେ ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଦେଲେ ସିଏ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ। ମକର ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଟିକେ ତୋଖଡ଼ ମୋଖଡ଼ ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଟିକେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ରହୁଛି, ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାଟା ବେଷ୍ଟ ରେମେଡି। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍, ଆଜି ପେସେନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ପାୱାର। ଆପଣ ଯେତେ ପେସେନ୍ସ ଆପଣ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରେରଣା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନା ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ, ଦ ମୋର୍ କାମ୍ ୟୁ ଆର୍, ଦ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୟୁ ବିକମ୍। ତ ଇଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି, ମୀନ ରାଶି ତ ସାଧାରଣତଃ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଦିନଟି ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପାୱାର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ନିଜର ମନର ଆୱାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ତଟକା କ'ଣ କରିବେ? ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଘର ସାରା ଛାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ କଟିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କଟିବ, ଦିନ ବି ଭଲ କଟିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ, ସାଇଲେନ୍ସ ସ୍ପିକ୍ସ ଲାଉଡର ଦେନ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଯେତେ ନିରବତା ଭାବରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ସଫଳତା ସେତେ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 16 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଏର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ଟିକେ ବି କରିବେ କାମ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ, ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଖୋଲିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଲେଖେ, ତାରା ନୁହେଁ। ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତେ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର, ଦାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦିନଟି ଯେହେତୁ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଊର୍ଜାମୟ ହେଉ, ଆପଣ ପୁରା ଦିନଟି ଭଲରେ କଟୁ ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ। ସେତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ବାବା ଭୋଳାନାଥ, ଜୟ ବାବା ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୁହାରି, ସବୁ 12 ରାଶିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନଟି କଟୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ